Please do subscribe to Prajabheri News Channel. विष्णुस्तं रुद्रस्तं इंद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चंद्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं गणानां पूर्वोच्चार्य वदनादि सर्वन्तर्मनुस्वारवर्तनः अंतर्दुर्गं दारेण रुद्रमेतत्तमस्वरूपं गगालपूर्वोङ्कारो मध्यं रूपं नस्वारं बिन्दुरुद्ररूपं नादासङ्गारं संविधानन्दे श्रीसागरे सविद्यागरे श्रीनिसर्गगात्रे गन्धात्रे लंबोदरम सर्वगणकं दत्तवासुतं दत्तगंडानुलिप्तांगं रक्तवस्मै सुपूजितं भक्तानुकंपनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आवरोधं चेतसादोपदे पदेनो नवृताय निव्यादिन्यानां पदेनो नवरिकेताय पवित्रे बुद्धानां पदेनो नमः भवस्येते जगदां पदेनो नमः रुद्राय तदा विनेक्षेत्राणां पदेनो नमः सुताय हन्ताय यमुनानां पदेनो नमः रोहिताय वृक्षाणां पदेनो नमः मण्डनेवाकक्षाणां पदेनो नमः भून्देवास्पदाय तदेनामदेनो नो चैर्भूताय गन्धयते पत्नीनामदेनो अनुवकृष्णविदाधावते तत्त्वनामदेनो मानवस्सहमानानि व्याधिनामदेनो नो कक्वाय निसङ्गणे तेनामदेनो नो निसङ्गणे चेतस्करानामदेनो नो वञ्जते परिवञ्जते स्तायो नामदेनो नो निशेनवे सिका विभोंसिकापं तद्योसा सबद्भ्यो नक्षत्रं प्रगुण्डानां पदेनो श्रीकृत्याय कुञ्जानां पदे